wanazofanya. Bismillahirrahmanirrahim. Karibu hao mule mafura ya karamu na lauli wanao na madumu ya ajali. Bismillahirrahmanirrahim. Karibu hao mule mafura ya karamu na lauli wanao na madumu ya ajali. Bismillahirrahmanirrahim. Karibu hao mule mafura ya karamu na lauli wanao na madumu ya ajali. Bismillahirrahmanirrahim. Karibu hao mule mafura ya karamu na lauli wanao na madumu ya ajali. Bismillahirrahmanirrahim. Karibu hao mule mafura ya karamu na lauli wanao na madumu ya ajali. Bismillahirrahmanirrahim. Karibu hao mule mafura ya karamu na lauli wanao na madumu ya ajali. Bismillahirrahmanirrahim. Karibu hao mule mafura ya karamu na lauli wanao. Bonjour, ça va, tu vas bien? Et les enfants? Bon, je vais te dire quelque chose. Maintenant, la police, le gouvernement, il renvoie les gens, la police dans les villages, surtout entre Moroni jusqu'à Nyumadzaha, parce que surtout ici, pas autre endroit, uniquement entre Mbeuja et Nyumadzaha. Comme quoi, à chaque personne que l'on trouve à 22 heures sur la route, que le tabasse jusqu'à la mort. Parce qu'ils ont compris que le président il est menacé entre Mdé jusqu'à Mitsoudje. Alors chaque personne, chaque individu que l'on trouve à partir de 22 heures sur la route, il faut qu'on le tabasse jusqu'à la mort. À Nyumadzaha, il y avait un jeune qui était parti et révisé pour son bac. Ils l'ont trouvé, le tabassé, ils l'ont ramené à Mdé. Et jusqu'à le 3e jour, c'est ses parents qui sont partis la chercher, ils l'ont tabassé. Hier soir, il y a le petit-fils de Maman, ils l'ont trouvé à côté du marché de Nyumadzaha, ils l'ont tabassé. Il a failli mourir, mais finalement, c'est quelqu'un qui était là qui a appelé au secours. Ils sont partis. Et voilà. Si on me trouve à 22 heures à mon travail, j'ai entre de rentrer à la maison, ils vont me tuer. Parce que c'est pareil que le président il est menacé. Le danger il est entre Moroni et Wakomori watukufu na nyimwa baoka nyima dhamana. Assalamu alaikum. Mwishia izo imwanyanyasi arijuliza eni rai ya uparisi wa masihu joko jumotofufura neka parisi wane hifadhi ninongozo nesaoka ya kamti wandu wa meritu alutukuziwa nyimwa baoka nyima dhamana ne risala ya handaninga rimbeshe ya wali enga mjozo mrendao hauka dunia ni vanu kauna ndongo osito na mwiso ramwe jaja duniani ngabo wandu wa mtedeyani wakana mvuu na mali no mwiso wa hauka mui tarehe nga mwiju wao karnauzi ya umoshelezizani karnauzi ya umoshelezani ukaya mvuu na udhulumifu zihana umwiso ngajo mweshizanuka eni yezi hanu mwiso hayo ngawairosha uha amani ngawairosha uha mashaka yenye na mtimarwe wandu wasi uhabangwa jo mienzani. Leo mwana mkumo ringuta wa amani, shazeno ngozinze kaza na kana utaha amani. Sha izura kanzarbani rumambenukaya banu yensise badiliha. Riparwana nyasi wa mabejo karabanu wabakabati rongoza amani. Au kaya rihabili ukangardu haruma madamanu ya amani. Apa hainu ngarjoka na nsise badiliha kabati za amani. Kabati za amani abonge video risopareni. Rifuele bwendrondo riwanambwe zitwa owedza madziwanu.
ikangazi joko jari zitsongezera jari rengwara ndera rwa himburi rendwa mali mwana nyasi woi ya wengine mjemri renge hakabano sisi sarifu nazendongo izo nekazija na mtsambio kasi mabeja sidira zitsongeza haukarija a amani rija a amani na nyimja haufujari kamrongo wanansi mwafungwanu wa uwa na izo handongo hindi dabo wanza uwambe izo ziwaho zao ngamuno yeza mhunda hakabano yonandu nai rongo zandu nai hakaya hakadi waza ukaya zerongo zinza hana mwiso lewo halejea kumuono katudi sauzi homba bahanu mbambahatisha odamwe konti yahe ya Twitteri ikawe tswambaheni ndongo shati ndongo za huse hazahahe ena ndongo ihanu mwiso auma na mtapalao da umfikiri kwa mwiso nyungo jao na ni majeshi mrendao nai na reshelizane gasina panza mweshi swasha mwali ngabo jeshi ya kaleweza mvuzaha he ya finyatobia za kiufujari na nsi ho wanansi wambahatisha wa mlibi izo ya renda na wandu wafunga pia basi farana atumani yo mwana mkomori zina mkomori piri mem si arenge Faransa be mwana mkomo na wele ambaye mwana shimwali na yo mra alio na bahina mahe na wele komori mwalo jorenga decision mwali weka ju trompewa na haki yake basi hazali ungia naye tena ungia naye wa mrenga Farhana atumani wa mojane wanya pia wala Faransa shuka komori babo yo wele mba Farhani yo mwana mkomo somali na mwali nsiatu ntiti basi na decision na hazalungo zura mba mwali wasi na decision basi fikiri zwafanya bina muhambio Farhani umfungu be utumaiz delira wa mfunga apartir ya wabu hazali wamna mkleri mana mi na muelewa strategy za amtsa udea be wamna mkleri na reshelizane yali kumetsika ajali nanyi kumoringa bu maskini kumori kabati la pitali kamdoshelo mwiso wanadamu ndongo ntiti o usiku wanansi wajula mha eze bunduki hizo kezina washangaza o usiku wanansi wajula mha kersi vili duka mwema siwa hatu endi homtsa ho murivehe nazendongo izo nekazija na mtsambio kasi mabeja sidira zitsongeza haukarija a amani mwanama mkumori wa fikira nzima zenongo mwaishia harumweye oduye mwanyasi woi zinuwa la mazoneso kongo wahara haukauka mtiani mbonzi leo mwadi sorubuwa ngo wahara wasicho perde kontroli yode mana watsaho teitiso mwanama mkumori wa fikira nzima utsikiri ushangazi wa namruhuro anjoendelea nomsumeani témoignage riparisa hamwe paji ya hesheni kubwa Haiba FM habari kauzibira mweka ya itsunzu yomwenyasi woye hanzi hema kalima yanu. Aujourd'hui, j'ai eu le plus de peur de toute ma vie. Je me suis réveillé ce matin, du vendredi 10 septembre 2021, vers 9h15. Je me rendais à Moroni pour un rendez-vous professionnel. J'ai pris la voiture vers 9h40.
Tout était dans les normes, jusqu'à ce que j'arrive au camp militaire d'Itsonzu, où on aperçoit de loin des militaires barricadant la route en stoppant toutes les voitures allant vers la capitale. Ils faisaient descendre tous les passagers et fouillaient l'intérieur des voitures. À notre tour de descendre, on se mettait de côté pour les laisser fouiller. J'ai entendu un des militaires s'adresser à moi, son doigt et son regard me ciblaient en disant « Hewawe, puwai kashne, nezemiwa ni nekofia » en français. « Et toi, enlève-moi ce masque. Retire aussi tes lunettes et ton bonnet. » Chose faite, il m'a ensuite ordonné d'entrer à l'intérieur du camp, où j'ai aperçu plusieurs dizaines de gars assis par terre. Les uns ont rasé leurs cheveux, les autres attendent sagement leur tour. Surpris par la situation, j'ai revendiqué mon profil professionnel et mon handicap d'enfance dont beaucoup ignorent. J'ai ce qu'on appelle une perforation tympanique semi-complète. Et pour mieux protéger mon ouïe, je ne dois pas tout le temps raser ma tête avec une tondeuse, ni d'avoir le crâne d'un chauve. Ils ne voulaient pas comprendre, mais ont insisté à ce que je me déshabille de mon boubou et m'asseoir pour me raser la tête. Pour la première fois, je les ai suppliés, tout en voyant de loin une moto sortir de l'intérieur du camp et s'approchant vers nous pour sortir. Heureusement, c'était un infirmier gendarme, a eu le sens de l'écoute et a ordonné aux autres de me laisser partir. Il m'a conduit à destination de mon rendez-vous, mais j'avais toujours la trouille dans le bide. C'est donc le stade où mon pays est arrivé. Sans vous mentir, j'ai voulu rester longtemps pour un autre rendez-vous prévu l'après-midi, mais je n'ai pas supporté. Je suis rentré immédiatement chez moi après le premier rendez-vous. Lokana wandu watakabari na yezi ya kwaku na yezi ya udhalimu mkalo takabari akona musumi nimetre karogwe monsieur Mohamed Daoud Kiki 109 kama Mohamed Daoud Kiki wo mchwai amadeli mjwa wa Komoro akamini de l'intérieur yabo basi handenge ondenga abo yopwa mabandi yahe ya civili awabeha migration wa maselleri ya kabo wakaka wanyawa warengeze phase zo migration za menya wandi wasi hala wafinia tidatire ngwabo tinetirasiwa matinele kocheyo bana mamasida hasibala hajalezi mabandi uno awaleze hapo askari ya polisi endele kima bandi yao tijala mnao walutwe mvinyo ila bangone au mna kore seven mvinyo nyingi balo tijala mnao Mohamed Daoud Kiki handenge kabla bili hande ya migration hamdisha ya polisi yahe mapolisi mani wa jawani media mzima ni media usoni mzima nzigaro mhono wadurati nzigaro mhono wa goshi mzima hahimu wo mwana mshwangu mlembeni mbwana swifu hahimu kwangalio basi wola yani media usoni kwamba ansafasho mtu aizambu anabia yemnisi ngwa una siapa ya wanidone ta ande menkole bumbatu wande menkole bumbatu bala harutina double hareme amakutu gauche j'ai fait bloquer comme 5 minutes ne ko respire ngabamba ka onto ufa hate praba côté droite c'est ngwa tijisuwa tivozoma zefei za madizana le coach ti wa mudumezi Mungu ti wenshilo Tiabala. Ezele mazmani wanyiri. Lokabala kwande maze kudepanya zila. Wala wabonze zambani zipuhe. So mankarubwe hafu basi. Shamezi mgazi mortise. Akawate mitanila. Bahe alifai mitanila hazi mortise sikama mna ponchi na bwaha. Woziro. Mohamed Daoud Kiki hajandenge mara saa tena.
tiende tilazo gonsi silo zunguli ama uri nyuha itapala gonsi wakati wa saa sita na safari za mchana na jua kali basi chamba tusema tuangalie ubinguni tusema tena ama 15 minutes mama Daud Keki akawatana ngamize ya vision shameze mgwamba kana amvuza mitani hiyo halikufre meze mama Daud Keki akawasoma bareni etaruma mataximani mbeye akafanza ngabo siku yaja alikasi mubala siku juma basi mama donde habo wakawaswali apo askari ya nchi ya makoshi basi mama donde angebonze basi alirwa pesa ne exemplo kaporali wa polisi mama donde ya msirini usujana takbir Allahu akbar kwa jawana kawala c'est un ancien vice-président ya kaushere yukomori hama Mahametano Shabas abange mama Daud Keki hasa rumilwa na wala banya Lukman sha hasa ikariri yae hasa asumana zala samtinamu abanga mwambio upande wa hangu ni Karogwe sikauta nilivai wa pomori ni urevei yeze tabazifanya hizo baki ya unda tsiwando samaha haungo bakisho nobe jahu ezawe samaha ngaboye samaha yaona Abdalla Mohamed Sambi ngaboye samaha ya hao na kilimo ngaboye samaha ya hao na metrin Karogwe awage amwando pia bose inonoko de nyangu na ndo ndana yaku ya metrin Karogwe munojuzi vanu emoyanyasi Metro Karogwe akarengwa wanu ambao kawa madhamana wa mpweze nyili na zinu kazi jalishangaza haukazi nuzongoza lingana nao sinuto abieza kiufujari enga mju wao ama usiku wakafanya video hamwa Snapchat rezo sosio indo ajika wa mashabingwa iju wao dhomana wa gendarmeri kwa sabera kauzisiwa olihodize twabia zinu hausouka ema na mkupu wanduze nyile nikawa zinga urane gendarmeri hindi enga mju wao izo yajibu hajibu kaya enanti hane martaba ya hao afu inu ngamwe martaba ya hatu jumabo hanjeza ukaya warambo ukaya ranzontu waliso kwanduze nyile ufujari uvunguza umasiwani enga mjozi sikitishao o watoto wanu wanoikao o wazao otia misomo ya keali ili wajoka wandu leongo onazitendwa na makao luweza tustahiki mrona ilmu ujumwa hapo uhantizo dhamana zinungizo mungonize nungo zitongeza utuma endeleo memasiwa ya hatu nangarashizo ukaya horeda mrutsi hindu simpaka mbatoto wa mruze ngo bonze inuna mna yoreda mndu hindu tsi hindu inuna mna unisokaya baanda waja abantu kunoro haje namna wanjia rwanza kujanza leo kartujua imumandovi ibade hifadhi au dua fujari emhuwe daula hanzi habaro ikao amrengwesha bashuni msomenyo. Mes chers compatriotes de l'opposition, de la mouvance présidentielle et de la société civile, j'ai décidé de m'adresser à vous directement et personnellement pour vous renouveler ma volonté et celle du gouvernement de créer dans notre pays les conditions propices au climat d'apaisement dont nous avons tous besoin pour aller de l'avant dans le développement socio-économique et institutionnel de notre pays. En effet, depuis plusieurs mois,
j'ai entrepris cette politique de la main tendue dans mes discours et adresses à la nation. Déjà ngabo foti. Shanga mwendeleo. Avec comme seul objectif la consolidation de façon permanente, de la façon pérenne, de l'unité, de la paix et de la stabilité dans notre pays. Comme vous le savez, beaucoup de chantiers restent à mettre en œuvre pour parachever la mise en place de notre institution et permettre le bon fonctionnement, notamment des textes législatifs et réglementaires sur les échéances électorales de 2024. La réforme de la CENI, la révision du découpage électoral, la mise en application de la loi sur la patrie politique, la place et le rôle de l'opposition dans la gestion de notre pays. C'est dans ce sens, et convaincu de l'amour que vous portez à votre pays, que je vous exhorte à nous rejoindre, mon gouvernement et moi, autour d'une table pour un dialogue sincère, inclusif et constructif en vue de transcender nos divergences et faire avancer la démocratie dans notre pays. Sachez que j'accorderai une oreille attentive à vos conseils et vos propositions pour qu'ensemble nous puissions consolider la paix et la stabilité, qui sont nos richesses les plus précieuses et les conditions préalables à l'émergence de notre pays. Je vous serai gré de bien vouloir vous concerter avec vos partenaires de l'opposition, de l'AMP et de la société civile en vue de définir le format de votre délégation. Quant au déroulement de ce dialogue, c'est ensemble et toujours dans la concertation que nous les définirons. Je fais confiance à votre patriotisme et votre sens de la responsabilité pour répondre positivement à cet appel franc au dialogue dans l'intérêt de notre pays. Dans l'attente d'une suite positive, je vous prie de croire, mes chers compatriotes de l'opposition, de la mouvance présidentielle et de la société civile, aux assurances de ma parfaite et fraternelle considération. Signé Azali Assoumani. Mwishiya msomo ulimwelewa. Inuala mayonesa ukaya emweda ula katwishile wanansi tunza andwa mwishilie. Hauko wanansi kojaba kwa tsau dialogu wamba ukanga tsawa jitamke. Zono ngombili zitso sawa. Najoka manebarwa niyatolwa na ukonga bona shama wasoma siwani. Ujumwa avo riundu wa nyasi warangaria. No mwishiya muono udumuyelewa. Ukemweda ula ha détourné débat hamanongo za opposition. Leo wanansi kwa tiama mouvansi. Nongoritsa hao nzima. Nukane nafasi ijojo ditamuka monziani nekanga sina utukivu. Ninyombo u droit à manifester. Droit ikao murihara zayo haukae makauli ya hatunga shanga zao. Makaulu ya amani nga shanga zao. Ezilo zao wanansi nga shanga zao. Na nyiparti na organizasyon mavumbu la mwebarwa inu. Na mtisaidi wanduwa uo wanansi haukaa lewe mwanansi nge hashiri. Mwanansi lewa maruha. Mwanansi ngudoeshe le atarehi. Haizo si wanashama wa mabeja. Jawabu nzima de Jonika eraisi hoi. Rongo nzima lijotwangizari njema mahadisi hasinanyi duuto warangu aramweze prison o wanansi wafungwa watina haki. O wanansi kao le dhambi walifanya duhanza wajitamke. Mwongeni wao Farhani Athumani, Shamunu Sujai, Masuudi, no Wasaya. Wanama wafikira nzima tulewishi. Zino zibirao leo, zinitsuduhanda zijiriu.
ngabo waritendea wayenshi maisha maziro rahana yanuriyenshio leo no washindi watsanganyiha wazitoa wende usoni. Mwanama mkomori wa fikira nzima tulilia wishie hubadili ufuja watsambaleo maswani hatu ketutsa teknoloji, ketutsa hamali, ketutsa ulawe wajeni waje warisaidie, etsa honongo nzima bahi determination. Leo muwaonesa kaka mtuwa nafasi maudu owajodunga wanu wajofahamu haukaya ngwajoju wakanga nyihashiri haurenga mfano na mtueshele ya izajiri ikoni usiku ratsanganyihani wanyasira ngamba kanga tafanya bunjiliyo ishatongeze majandarmu wa reje dingoni da wokuwa wonuka katika waswili kabati ya reje dingoni na izo waikuno kazamba raweja waswili ukaya nika waja na rtitsambalie haukade nami nojurenga mzima atarihise na boneka wanu warengwa abo filmu ihisa yayoli makalima naishia raze noguzinze jajiri. Wanama wa Komori mriaminio ngamjwa ukaya ngarsineni ya ufanya madamano ya saya hamwe ya vira kamjaka washashi shanda renjisa jumwa bala haukane kaheni mnungu de mwanyadise o atiningwa jorengwa o asawa dekurajehe ketsa hori juhe pia sanzima wadzima konyo nzima. Wassalamu alaikum.